حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ذكر أيها عبد الله بن حسين بن طه في كتاب سلم التوحيد أن من تعبد الله سبحانه وتعالى عباده بالصيام تعبدهم بترك الصيام، وقال رضي الله تعالى عنه: ولا يصح صوم العيدين وأيام التشريق. هذه أيام حرم الله سبحانه وتعالى صيامها. أول صوم يوم العيدين، عيد الفطر وهو اليوم الأول من شوال، وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الحرام. نعم، هذا مجمع على تحريم صيامهما. هذه ضيافة الله، والذي يصوم فيها يعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى. وثلاثة وأيام التشريق الثلاثة كذلك، أيام التشريق الثلاثة. أيام التشريق الثلاثة: 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة الحرام. ثبت النهي عن صيامها. نعم، أيام التشريق الثلاثة أنها أيام الله سبحانه وتعالى ضيف عباده، فكانت أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فكيف أنت تعرض عن ضيافة الله؟ هذا من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكذا النصف الأخير من شعبان يحرم صيام النصف الأخير من شعبان، لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انتصف شعبان، إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان. هكذا روى الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان. يحرم صيام النصف الأخير من شعبان. وكذلك يحرم صيام يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يوم 30 من شعبان إذا تحدث برؤية الهلال، فليس كل يوم 30 يوم شك، لا، يوم 30 من شعبان إذا تحدث برؤية الهلال أو شهد عند القاضي من لم تقبل شهادته كفاسق أو نحو ذلك، ما تقبل شهادته خلاص. نعم، لأن إذا شهد من لا تقبل شهادته ذلك يورث الشك، يورث الشك في دخول رمضان، فذلك يوم الشك. أو تحدث الناس في الشارع برؤية الهلال لكن ما ثبت عند القاضي بشهادة عدلين رؤية الهلال، إذن هذا يتولد عند الإنسان الشك. فلهذا قلنا يوم الشك يوم 30 من شعبان إذا تحدث برؤية الهلال، فإن ذلك يورث. أو شهد عند القاضي من لم تقبل شهادته، بين لنا هذه الأيام. فهذا يوم الشك يحرم. والنصف الأخير من رمضان هو أصل يوم الشك من النصف الأخير من رمضان. لهذا قال: إلا أن يصله بما قبله، إلا إذا وصل بما قبله. نعم، هذا ما يحرم. وصل النصف الأخير ويوم الشك بما قبله بأن صام 15 16 17 هذا ما يحرم.
بما قبله. ما هو قبل النصف الأخير؟ يبدأ متى؟ من 16 صح؟ وصله بما قبله بأن صام 15 ثم 16 قلنا ما يحرم إذا وصل من باب أولى إذا وصل بما قبل 15 16 17. أما إذا صام 13 14 ثم أفطر 15 ثم صام 16 لا يحرم، ما صام ما قبله. إذا صام ما قبله ولو بيوم 15 16 صام. إذا لم يصل النصف الأخير مما قبله حرم. ايش قبله؟ النصف الأول 15 النصف الثاني 16 فما بعده. نعم. أما إذا فصل ولو بيوم خلاص يحرم. مثال صام 15 16 وأفطر 17 وأراد أن يصوم 18 يحرم حتى فصل بيوم ما هذا حرم ما بعده. حرم ما بعده. هذا معنى قولي إلا أن يصله بما قبله أو لقضاء أو نذر أو ورد كذلك. إذا كان لقضاء، إذا عليه تذكرنا عليه قضاء من رمضان الماضي فأراد أن يصوم في النصف الأخير من شعبان جاز ذلك. قضاء ولو كان القضاء عن نفل. مثال في النصف الأخير من رمضان تذكر أنه ما صام يوم عرفة فيقضي صيام يوم عرفة في النصف الأخير لا بأس قضاء ولو لنفل، لكن لنفل يشرع قضاءه. هذا قال المصنف بما قال أو لقضاء أو نذر أو ورد. نذر أنه بيصوم هذا نصف الثاني ما يصح. لله أن أصوم النصف الأخير من شعبان ما يصح هذا النذر. لا مثال كأن قال إذا شفى الله مريضي فلله عليه أن أصوم اليوم الذي يليه فصادف شفاءه فله نذر إن شفى الله مريضه فيصوم فشفى الله في النصف الأخير من شعبان أراد أن يفيها بنذره ما فيه شيء. هذا صحيح. نعم. هذا صادف نذر. أما ينذر مباشرة النصف الأخير من شعبان ما يصلح هذا صح. نعم. أما ينذر صيام يوم الشك ما يصح هذا. إذا صادف إذا إن شفى الله مريضي فشفاه الله سبحانه وتعالى وصام ذلك اليوم. نعم. أما إذا كان إلا النصف الأخير أو يوم الشك ما ينعقد صيامه أصلا. نعم. فإذا إلا إذا كان عن نذر فيصح أو ورد أو عن ورد. قال أن يكون عن نذر أو ورد عليه من أوراده. من عادته أنه يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم. من عادته يصوم الاثنين والخميس، من عادته يصوم الاثنين والخميس ما يحرم عليه الصيام الاثنين والخميس في النصف الأخير من شعبان ما يحرم عليه. من عادته أن يصوم الأيام السود وهي 28 و29 و30 أو 28 و29 و30. هذه أيام السود من عادته ما يحرم عليه الصيام. صادفه يعني جاء الأيام السود معروف أنها تكون آخر الشهر كما أن الأيام البيض تكون وسط الشهر. فصادف ذلك النذر أو ذلك الود أو القضاء في يوم الشك
أو في النصف الأخير من شعبان ما يحرم حينئذ الصيام. لهذا معنى العبارة، فقال لا يحرم صيام يوم نصف الأخير من شعبان ويوم الشك إلا أن يصل بما قبله أو لقضاء أو نذر أو ورد، هنا لا يحرم الصيام. تمام؟ Di sini sang pengarang menyebutkan bahwasanya bagaimana Allah mewajibkan pada kita, menjadikan kita beribadah dengan melakukan puasa. Kita juga diperintahkan untuk beribadah dengan meninggalkan puasa. Apa maksudnya dengan meninggalkan puasa? Ada hari-hari yang dilarang seseorang untuk berpuasa. Jadi di waktu itu kita menjalankan perintahnya Allah dengan tidak melaksanakan puasa. Itu maksudnya kita disuruh beribadah dengan meninggalkan puasa. Apa aja itu hari-hari yang dilarang, diperintahkan orang untuk tidak puasa? Seperti hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, 2 hari Id, 2 hari raya. Itu kita nggak diperbolehkan untuk puasa, disuruh meninggalkan puasa di waktu itu. Terus juga mau itu Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Fitri itu yang mana? Idul Fitri adalah hari pertama dari bulan Syawal setelah puasa Ramadan. Hari setelahnya itu Idul Fitri. Di waktu itu diharamkan buat puasa, diperintahkan untuk meninggalkan puasa kita. Atau Idul Adha, yaitu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, juga diharamkan untuk puasa. Juga 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik, diharamkan hari-hari ini untuk berpuasa, karena di hari ini itu Allah membuka jamuannya, menyadarkan jamuannya buat orang-orang mukmin. Jadi karena ini hari jamuannya Allah, maka nggak boleh kita untuk berpuasa. Disuruh hari ini buat menikmatin rezekinya Allah. Hari-hari ini disebut ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ini hari-hari makan, hari-harinya bersyukur, hari-harinya berzikir pada Allah, bukan hari-harinya puasa. Jadi nggak boleh buat puasa di hari-hari ini. Juga ada hari-hari yang lain bukan seperti ini, dalam bentuk yang lain, yaitu setelah pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Setelah lewat 15 hari di bulan Sya'ban, hari 16 sampai akhir itu juga haram buat puasa, tapi beda sama sebelumnya. Yang di sini disuruh nggak boleh puasa, tapi kalau ada sebab-sebab yang bikin memperbolehkan, maka ntar jadi boleh. Ada hal-hal yang setelahnya disebutin, maka itu jadi boleh. Juga sama dengan hari yang setelah lewat pertengahan bulan Sya'ban adalah Yaumus Syak. Apa itu Yaumus Syak? Yaumus Syak adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Ramadan itu, Sya'ban itu kalau nggak 29, 30. Kalau 29 berarti besoknya itu sudah 1 Ramadan. Kalau di 30 berarti setelah 30 baru 1 Ramadan. Yaumus Syak ini belum tahu ini Sya'bannya 29 apa 30. Jadi ini ada kemungkinan 30 Sya'ban, ada kemungkinan 1 Ramadan. Itu namanya Yaumus Syak. Dan gak dibilang Yaumus Syak kecuali setelah ada kemungkinan Ramadan. Kemungkinan Ramadan ini kayak gimana? Kayak ada yang bilang di syaratnya Ramadan, syaratnya hilal itu harus ada orang yang ngelihat, ada juga yang jadi syahid kepada qadhi, jadi syahid ke hakim, ada yang bersaksi ke hakim bahwasanya saya sudah melihat hilal atau misalnya.
ada 2 orang yang sudah melakukan itu dan dia memenuhi syarat buat bersaksi, maka itu baru dianggap 1 Ramadan. Tapi kalau ada yang bersaksi tapi nggak memenuhi syarat atau ada yang bilang ngeliat tapi tidak bersaksi, maka ini nggak memenuhi syarat buat masuk Ramadan, nggak memenuhi syarat buat dihukumin 1 Ramadan. Seperti ini, itu yang namanya yaumus syak. Ketika ada yang bilang ngeliat, ada kemungkinan 1 Ramadan, tapi nggak ada yang bersaksi. Atau ada yang bersaksi, tapi kesaksiannya nggak diterima karena nggak memenuhi syarat. Ada mungkin Ramadannya sudah ada yang ngeliat, tapi belum memenuhi syarat. Itu yang dibilang yaumus syak. Jika terjadi seperti ini, jadi hari setelahnya itu, hari 30-nya yang kemungkinan 1 Ramadan, itu dibilang yaumus syak. Kecuali kalau puasa-puasa ini, puasa hari-hari ini nggak diperbolehkan kecuali jika disambung dengan hari-hari sebelumnya. Dia sudah mulai puasa dari tanggal 15 Sya'ban atau dari sebelum-sebelumnya sudah puasa terus dari awal bulan sudah puasa, berarti ini boleh buat dia untuk berpuasa. Dua-duanya ini, mau setengah Sya'ban atau yaumus syak, dua-duanya boleh kalau dia sudah nyambung dengan sebelumnya. Seperti dia puasa dari hari ke-15 tadi, yang mana disebutin, atau sebelumnya. Tapi kalau dia sudah terputus puasanya, dia puasa hari ke-14, tapi setelahnya terputus, emang nggak niat puasa sama sekali. Berbeda dengan orang yang dia emang kebiasaannya puasa sehari, buka sehari, itu hari dia nggak puasa itu nggak dihitung. Yang di sini yang dimaksud dia nggak punya kebiasaan kayak gitu dan dia puasa 14 Sya'ban, 15-nya dia nggak puasa, setelahnya dia nggak boleh lagi buat puasa, masuk ke yang dilarang untuk puasa. Atau dia punya kebiasaan buat puasa, dia punya wirid buat puasa, dia biasa puasa Senin Kemis, maka pas Senin Kemisnya walaupun hari-hari lainnya nggak puasa itu nggak apa-apa. Atau dia punya kebiasaan puasa tadi, kayak puasa Daud sehari puasa sehari buka, bukanya itu nggak dianggap putus kebiasaan puasanya. Juga kayak orang biasa puasa yaumus sud, hari-hari yang malam-malamnya gelap, malam-malamnya bulannya nggak kelihatan, bulannya gelap semua. Atau itu hari-hari akhir-akhir bulan, yaumus sud itu 3 hari terakhir di bulan itu. Dia mau puasa di hari itu karena dia sudah biasa puasa sud. Akhir Sya'ban mau puasa sud, boleh itu. Karena menyambung kebiasaannya dia. Juga ada yang diperbolehkan lagi di hari-hari ini, di hari-hari nisfu Sya'ban sama yaumus syak, diperbolehkan juga orang untuk berpuasa kalau dia punya qadha. Dia mau ngodokin puasanya dia punya qadha berapa belum diqadha, mau diqadha di waktu itu, boleh dia pun melakukan. Ini qadhanya nggak harus qadha yang wajib, qadha yang sunnah juga boleh di waktu ini. Nggak harus yang diqadha harus puasa wajib, soalnya ini puasa Ramadan, bentar lagi masuk Ramadan. Nggak harus yang itu aja, yang lain juga boleh. Dia biasa puasa, dia sebelumnya mungkin nggak puasa Arafah, mau diqadha waktu itu boleh, atau puasa-puasa yang lain mau diqadha di waktu itu boleh. Atau nadar yang setelahnya yang boleh lagi untuk puasa di waktu itu kalau dia bernadar puasa. Tapi nadar puasa ini nggak semuanya boleh dinadarin, ada nadar yang nggak dibolehin. Kayak dia nadar, dia nggak ada apa-apa, langsung nadar puasa di setengah Sya'ban, yang setengah akhir bulan Sya'ban.
Ini nggak dianggap nadarnya dia, karena dia nadar dengan hal yang dilarang. Kita dilarang puasa di pertengahan kedua dari bulan Sya'ban, tapi dia malah nadar. Maka ini nggak diperbolehkan nadarnya. Jadi nggak dianggap nadar yang memperbolehkan puasa, nadar kayak gini nggak dianggap, bukan nadar yang kayak gini yang memperbolehkan puasa. Tapi nadar yang gimana? Kayak dia nadar kalau yang sakit, keluarga saya yang sakit ini sembuh, maka saya bakal puasa besoknya. Dan ternyata sembuhnya di pertengahan kedua dari bulan Sya'ban, maka besoknya boleh dia buat puasa. Nadar yang kayak gini yang dimaksud, bukan nadar dia nadar puasa tanggal 20 Sya'ban, bukan yang kayak gitu. Yang kayak gitu nggak diperbolehkan. Itu nadarnya nggak diperbolehkan. Jadi puasa di waktu itu buat nadar yang tadi nggak bisa, karena nadarnya nggak dianggap. Terus وهكذا هذه الأيام التي يحرم صيامها بحكمة حرم الله، فالصيام مطلوب. كما كذلك الحائض والنفساء لو عندها القوة على الصيام يحرم عليها، وإن استطاعت أصوم وهي حائض ونفساء ما يصح صومها، ما يصح صومها، باطل، ما يصح صيام هذه الأيام. يصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد الحج حتى عن قضاء يحرم يوم عيد الفطر، فيصوم أيام التشريق حتى وهو فاقد الهدي، إذا كان في الحج ما عنده شيء هدي يهدي، فيصوم 3 أيام في الحج، فيصوم أيام التشريق 3، يحرم على المعتمد حتى لفاقد الهدي من باب أولى لغيره. نعم، فيتنبه المؤمن لأن الله حكمة المولى سبحانه وتعالى تعبدنا بالصيام وتعبدنا بترك الصيام. لو قالت الحائض أستطيع الصوم، هو الله أعطاها إذن بالفطر الحائض النفساء حتى لا يجمع عليها ضعف، خروج الدم ضعف والصوم ضعف، ما أراد ذلك، هي أرادت أن تصوم، نقول حرام حرام. نعم يجب عليها القضاء فيما بعد. أما الصلاة تحرم ويحرم قضاؤها، حتى القضاء في الصلاة حرام، فأرادت أن تقضي أيام الحيض من الصلاة ما يحرم عليها. أما الصيام فإنه يحرم عليها الأداء وهي متلبسة بحيض ونفاس، ويجب عليها القضاء فيما بعد هكذا. فإذا صام الإنسان وتلبس بمفسد أو مبطل من مبطلات الصيام بطل صومه. صائم أكل بطل صوم، بطل صيام. إن كان أكل عامدا ذاكرا غير ناس بطل صيام. أما إن أكل ناسيا فلا يبطل صومه، سواء أكل قليل أو كثير. فما السنة إذا رأيت أحد يأكل وهو صائم؟ ننظر فيه، إن كان ظاهر التقوى سنة لك أن تنبه تقول إيه شبك صايم. لماذا؟ لأنه إذا أكل استقوى فنقص أجر الصيام عنه. وإن كان ظاهره غير التقوى، ظاهره هذا ما هو مهتم بالدين، واجب تنبهه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب، لأن تعرف هذا متهاون بالدين ما يبالي بالدين. فإذا رأيته واجب تنبهه، ما تقول أنا ما سيبي كما يفعل جهلت بعض الناس، لا، واجب. فإن تركت تنبيهه أثمت.
نعم هذا نعم. فمن أفسد يوم رمضان عليه قضاء إلا هناك إفساد خاص فيه كفارة سيأتي معنا ذكره، وهو من أفسد صومه يوم تام آثما به للصوم، سيأتي معنا بيان ذلك. من أفسد صومه بجماع تام آثما به للصوم، سيأتي معنا بيان ذلك. Hari-hari ini, hari-hari yang diharamkan untuk puasa, itu Allah mengharamkannya karena ada di baliknya ada hikmah yang kadang orang tahu, kadang orang nggak tahu. Hikmah-hikmah seperti ini kadang diketahui oleh seseorang, kadang nggak diketahui. Tapi kita yakin diharamkan oleh Allah itu ada hikmah-hikmahnya. Begitu juga karena sebagaimana salah satu hikmahnya itu, sebagaimana diharamkan puasa untuk orang-orang yang haid, orang-orang yang sedang dalam keadaan nifas, itu diharamkan untuk puasa. Ini pengharaman puasa di sini hikmahnya ulama menyebutkan karena syariat itu merahmati orang-orang yang seperti ini. Rahmatnya syariat dengan orang yang seperti ini gimana? Haid dan nifas itu dianggap salah satu yang membuat lemah seseorang. Orang kalau sudah lagi haid, orang lagi nifas, itu badannya lebih lemah, nggak kayak hari-hari biasa. Dan puasa juga membuat badan seseorang lemah. Jadi syariat nggak mau buat mengumpulkan dua hal yang melemahkan seseorang ini. Karena itu satunya diharamin, puasanya jadi diharamin. Ini salah satu hikmah yang kelihatan. Atau hikmah-hikmah yang lain mungkin nggak dilihat, nggak bisa diterka sama seseorang hikmah-hikmah yang lain. Tapi hikmah yang terka contohnya bisa diterka, contohnya kayak ini. Jadi karena puasa itu bikin lemah dan haid dan nifas itu juga bikin lemah, syariat nggak mau gabungin dua hal yang bikin lemah ini. Dan disebutkan ada lagi puasa yang haram buat orang yang haid dan nifas. Ini haram walaupun ada sebab-sebab kayak yang lain. Kayak sebelumnya tadi yang puasa nisfu Sya'ban, kalau ada sebab membolehkan dia boleh buat puasa. Tapi kalau buat haid dan nifas walaupun ada sebab-sebabnya nggak bisa, mau nadar atau mau yang lain, mau qadha, mau hal-hal yang lain itu nggak bisa, nggak diperbolehkan, tetap diharamin buat dia untuk puasa. Nggak ada yang memperbolehkan dia puasa. Kalau hari yang lain gimana? Kayak tadi hari tasyrik, hari Idul Fitri, Idul Adha, apakah bisa juga kalau ada nadar, ada yang lain? Nggak diperbolehkan juga kalau ada nadar atau yang lain. Cuma ketiga hari tasyrik itu kalau orang haji, ihram dengan haji dan dia punya dam yang dibayar dengan puasa, itu tetap nggak boleh. Menurut pendapat yang kuat tetap nggak boleh. Tapi ada pendapat yang lawannya, yang berlawanan dari yang kuat ini, memperbolehkan puasa buat orang yang bayar damnya haji dengan puasa di 3 hari tasyrik itu. Kita kadang ngelihat orang di hari-hari puasa itu nggak puasa, dia makan, minum atau semisalnya. Ini gimana? Kita harus ngasih tahu atau enggak? Ini dilihat dulu. Dia nggak makan, dia nggak puasa, kenapa? Kalau dia emang orang yang wajib, dia emang orang wajib buat puasa dan dia makan minum itu dalam keadaan sadar, sengaja dia buat makan, buat minum, itu wajib kita buat ngasih tahu, wajib kita buat negur dia, karena ini dia orang lagi maksiat, jadi harus kita tegur. Berbeda dengan orang yang lupa, dia makan minum karena lupa, makanya ini sunnah kita buat negur dia, buat ngasih tahu dia, karena dia emang gak batal puasanya ketika dia makan
dalam keadaan lupa, boleh buat dia. Cuma ntar pahala puasanya itu berkurang, pahala puasanya nggak sempurna. Kita pingin yang baik buat saudara kita, karena itu kita disunahin buat ingetin orang-orang yang lupa gini, orang yang lupa kalau dia puasa dan makan minum, biar nggak berkurang pahala puasanya dia. Dan setelah ini bakal disebutin yang apa yang wajib buat orang yang membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri. نعم. ثم ذكر لنا مسألة وهو مسألة من أفسد صومه في رمضان الأداء يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم، ماذا يجب عليه؟ فقال رضي الله تعالى عنه: ومن أفسد صوم يوم من رمضان أداء، يعني أهو قضاء صوم يوم رمضان أداء بحرمة رمضان، صوم يوم من رمضان أداء يقينا كان في نهار رمضان راح يجامع زوجته عامدا عالما ذاكرا غير ناسي بالصيام، هذا أو حكما كأن جامع بعد السحور زوجته وطلع الفجر وعلم بطلوع الفجر واستدام في الجماع، هذا حكما استدامة الجماع جماع. نعم، أفسد صوم يوم رمضان ولا رخصة له في فطره. أما إذا كان مثال في رمضان لكنه مسافر، في رخصة في ترك الصيام، إلا أنه يأثم إذا جامع بلا نية الترخص. إذا أردت أن تجامع ذلك وأنت مسافر، إذا كان بنية الترخص لا إثم في ذلك ولا كفارة. أما إذا كان لا بنية الترخص وأنت مسافر تأثم، لكن ما في كفارة عليك. لهذا قالوا هذا رخصة له في فطره كمسافر مثلا يباح له القصر وهو مسافر سفرا طويلا. بماذا؟ إذا أفطر بالأكل له بيوم بدل يوم، لكن لا، قال بجماع هو علاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج. نعم، بجماع قيد، بجماع قيد. أما إذا أكل تمرة ثم جامع عليه الإثم وهو من الكبائر وعليه القضاء، لكن ليس عليه الكفارة العظمى كما سيأتي. بجماع بجماع نعم، أفطر بأكل تمرة ثم جامع، ليس عليه الكفارة، عليه الإثم وهو من الكبائر، لكن مش عليه الكفارة العظمى الآتي ذكرها. فعليه الإثم واحد، والقضاء فورا، وكفارة ظهار، فعليه الإثم يأثم أولا. نعم، إثم حرام. نعم، والقضاء يجب عليه القضاء يوم بدل يوم، والقضاء يكون فورا. والإمساك بقية اليوم، تمسك بقية اليوم ممنوع لك، فيجب عليك الإثم والإمساك بقية اليوم، والقضاء يوم بدل يوم، والقضاء فورا لا على التراخي. نعم. والتعزير يعزر الحاكم بما يراه. ايش يرى؟ يعزره بالسجن، يعزره كان في الزمان الماضي يعزرون يخرجون العمامة من رأسه والكوفية يخلوه يمشي بلا شيء، كان هذا من التعزير. أما في زماننا هذا تعزير طبيعي، الناس هم اختيارا يبعدون ما يسترون به رأسهم، فهم يعزرون أنفسهم بأنفسهم. كان في الزمان الماضي اختلف العلماء هل يجوز التعزير يعني التأديب بحلق اللحية؟ قال بعض العلماء، بعضهم قال لا يجوز، هذه لحية، هذه يعني تعزر المؤمن بحلق لحيته. الآن هو نفسه حامل الموس كل أسبوع
يحلق لحيته. سبحان الله، هو اختيارا منه يعذر بنفسه، يعذر نفسه بنفسه. أول اختلف العلماء هل يجوز أن تعذر الإنسان بحلق لحيته؟ قال بعض العلماء قالوا لا يجوز ذلك، بعضهم قال لا بيحلقها بتطلع ثاني مرة. لكن في من العلماء يقول لا يجوز التعذير بحلق لحيته. والآن هو طبيعي كل أسبوع أو كل يوم حامل الموس يحلق لحيته. سبحان الله. يعني اختاروا أن يعزروا أنفسهم بأنفسهم. بل للأسف حتى في الجمعة اليوم ترد الناس بلا شيء فوق رؤوسهم في صلاة الجمعة. فصار هذا تعزير طبيعي، يعزرون أنفسهم. فلهذا ينظر ما هو مثال الذي يؤذيه يؤدبه السجن. هذا يخالف دائما. إيش بيؤذيه هذا يخالف دائما في المعاد أو الرباط. أحسن حاجة لا تعطيه الجوال أسبوع أسبوعين، لأنه من معبوداته الجوال، لأنه عابد الجوال. هذا يعبد هواه، يعبد هواه. خليه قايم في الحلقة لأنه بغى اللي في هواه، بينام متى ما بغى، بيقوم متى ما بغى، خليه قايم لا تبالي به. هذا إيش بيؤذيه؟ هذا التعزير. القيام من التعزير، نام في الحلقة هذا قام، هذا من التعزير، فيكون بحسب. لكن المقصود هنا التعزير من الحاكم، يعني هل بالسجن أو بالضرب دون الحد، فذلك يكون تعزير. والقضاء فورا وكفارة ظهار، كفارة ظهار. إذا جمع عامدا عالم التحريم مختار، ما هو مكره ولا شيء، أول صوم باطل، والخامس عليه الكفارة العظمى. من هذا؟ من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم. إيش عليه؟ أولا عليه لا الإثم، ثانيا عليه واجب الإمساك بقية اليوم، ثالثا التعزير. إيش التعزير؟ معنى التأديب. من يؤدبه؟ الحاكم. وهو معلوم أنما العقوبة في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فيها التعزير. أي معصية أي ذنب لا حد فيه ولا كفارة عقوبة التعزير، صح؟ أيضا ويجب عليه القضاء يوم بدل يوم فورا. نعم. وتجب عليه الكفارة. قال كفارة الظهار، يعني الكفارة العظمى، يقيدها قال وكفارة ظهار. ما معنى كفارة الظهار؟ الكفارة العظمى. وما هي كفارة الظهار؟ هي الكفارة العظمى، وهي أحد ثلاثة أشياء. لا يجوز أن تنتقل للخصلة الثانية إلا بعد العجز عن الأولى، ولا يجوز أن تنتقل للخصلة الثالثة إلا بعد العجز عن الثانية. ما هي الكفارة العظمى؟ ما هي كفارة الظهار؟ الخصلة الأولى عتق رقبة مؤمنة. ما أمكن كما هو الحال اليوم، عتق رقبة مؤمنة ما في اليوم، لا ما أمكن. طيب ينتقل للخصلة الثانية، صيام شهرين متتابعين. فلو فصل بين غير متتابعين حتى بيوم واحد، لو مرض انقطع التتابع، عليه يستأنف من جديد، لابد متتابعين. لو مرض يوم من باب أولى إذا كان أفطر بلا مرض ينقطع التتابع. الخصلة الثالثة إطعام 60 مسكين، لكل مسكين مد. 60 مسكين لكل مسكين مد، لا أقل من مد. فتعطي أكثر تقول نعم. وهذه الكفارة تجب على من؟ على الرجل الذي جامع. أما المرأة ما تجب عليها الكفارة، لأنها تفطر بمجرد إدخال الجزء من الذكر قبل إتمام الجماع، تفطر
بدخول عين إلى جوفه، فلهذا قلنا تجب الكفارة على الرجل. فإذا كرر الجماع اليوم، ثاني يوم جامع، عليه كفارة ثانية. الأمور هذه تجب عليه في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، وهكذا تتكرر بتكرر الإفساد. هذا غلظ الشارع في هذا الأمر لمن فعل ذلك، إما يقينا جامع في نهار رمضان عامدا عالما ذاكرا للصيام، أو حكما كأن طلع الفجر وهو مجامع وعلم بطلوع الفجر واستدام. فالاستدامة الجماع جماع، فلهذا تجب عليه هذه الأمور الخمسة. وبهذه المسألة ينتهي باب الصيام، وسيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله الكلام على الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. Setelah yang pembahasan yang sebelumnya, sekarang sang pengarang kitab ini menjelaskan masalah orang yang merusak puasanya, merusak puasa Ramadannya dengan hubungan suami istri, hubungan yang mana hubungan ini karena sudah dilarang di bulan Ramadan maka dia berdosa. Dan hubungan ini selama mendatangi istrinya itu dengan sengaja aja, maka ini ngerusak puasanya dia. Bukan cuma rusak puasanya dia juga wajib setelahnya buat membayar kafarah. Ini cuma puasa Ramadan yang ada, karena di bulan Ramadan aja. Beda dengan puasa Ramadan, tapi dia ngodok puasa Ramadan, sudah selesai Ramadannya, dia ngodok puasa Ramadan di hari itu, dia membatalkan dengan hubungan suami istri, maka nggak kena kafarahnya, cuma kena batal puasa biasa aja, batal puasa dan wajib mengqadha. Ini cuma khusus buat orang yang melakukannya di bulan Ramadan. Dan ini hubungannya itu mendatangi istrinya, baik itu aslan atau hukman, baik dia emang baru mulai ngelakuin, atau hukman, atau cuma dia sebelum fajar masih boleh buat hubungan sama istri dia. Tapi sudah dekat fajar nggak berhenti, akhirnya fajar sudah terbit, dia masih melakukan hubungan suami istri. Ini juga kena. Ini dia nggak mulai buat melakukannya, tapi nyelesainnya setelah masuknya fajar, setelah terbitnya fajar. Ini yang hukman. Ini yang maksudnya hukman. Ini juga kena kafarah seperti itu. Dan juga hal seperti ini buat orang yang nggak punya rukhsah buat yang memperbolehkan dia buat meninggalkan puasa. Kalau orang yang diperbolehkan dia buat meninggalkan puasa, diberi keringanan buat meninggalkan puasa, kayak orang yang safar yang memenuhi syarat buat dia nggak puasa, atau rukhsah yang lain, atau dia sakit atau misalnya, kalau dia punya rukhsah untuk meninggalkan puasa dan dia waktu itu masih dalam keadaan puasa, dia dibatalin dengan hal seperti ini, dengan mendatangi istrinya, maka ini nggak wajib buat dia kafarah. Tapi dia tetap dosa kalau dia batalin dengan nggak ada niatan buat datengin rukhsah, walaupun dia berhak memiliki keringanan itu, tapi nggak diniatin sebelumnya, dia membatalkan dengan berpegangan pada keringanan itu, nggak ada niatan kayak gitu di hatinya, nggak ada niatan mengambil rukhsah itu, dia batalin dengan seperti ini, maka dia berdosa, tapi nggak wajib kafarah. Tapi kalau dia sudah ada niatan buat batalin dengan rukhsah, maka nggak ada niatan buat rukhsahnya, itu bikin dia berdosa ketika membatalkan puasa dengan ini atau dengan yang lain. Dan ini
yang wajib buat kafarah ini ketika dia membatalkan puasa dengan mendatangi istrinya tadi. Berbeda dengan orang batalinnya dengan makan dulu, dengan minum dulu, baru habis itu berhubungan suami istri. Maka ini nggak dianggap membatalkan dengan jima tadi. Dia dianggap membatalkan dengan makan minum, baru selesainya melakukan ini. Kalau orang yang batalin dengan makan minum dulu, maka nggak kena kafarah seperti ini. Yang kena kafarah cuma orang yang membatalkannya dengan langsung jima itu. Orang yang batal puasanya dengan tanpa uzur itu wajib buat langsung mengkodoknya. Kodoknya for, nggak boleh. Kodoknya harus langsung, nggak boleh nunggu besoknya nggak boleh. Orang yang membatalkan puasanya dengan ini, dengan mendatangi istrinya dengan jima tadi, dia wajib langsung, dia dapat dosa dan wajib buat langsung kodok puasanya itu, nggak boleh diundur. Setelah itu juga ada kafarah. Dan semua dosa yang nggak ada kafarahnya, yang nggak ada hadnya, itu imam, itu pemimpin disuruh untuk memberikan takzir pada orang yang seperti ini. Dia kena takzir juga orang yang melakukan hal seperti ini. Dosa-dosa, pokoknya kesalahan-kesalahan yang nggak ada hadnya, itu boleh imam untuk melakukan takzir. Takzir itu dengan sesuatu yang membuat orang itu malu atau sesuatu yang disenangi oleh orang itu, akhirnya dihilangkan. Di zaman dulu itu takzir merupakan suatu yang hukuman yang bikin malu, itu jenggotnya dipotong, terus dibawa keliling kota dengan jenggotnya yang sudah nggak ada. Itu hukuman zaman dulu, dianggap hukuman, sudah orang sudah malu banget melakukan itu. Tapi sekarang kayak gini malah anggapannya dia ngehukum diri sendiri, nazir diri sendiri. Tiap hari dicukur jenggotnya. Ini ngehukum diri sendiri, ini takzir. Atau hukuman-hukuman yang lain, nggak diperbolehkan buat pakai penutup kepala, pakai kopiah. Nah, itu sekarang dilakuin sendiri. Hukuman-hukumannya dilakuin sendiri. Tadi takzir itu dengan sesuatu yang bikin dia malu atau dengan sesuatu yang dia senengin. Sekarang mungkin kalau kita mau menghukum seseorang, hukum santri misalnya, dia seneng apa? Dia senang ini, itu yang kita larang buat dia. Dia senang buat megang HP, karena nggak dibolehin buat megang HP. Itu hukuman buat santrinya. Tahu dia sesuatu yang enak, tapi dia nggak diperbolehkan. Datang ke majelis langsung duduk, itu enak, tapi nggak diperbolehkan karena dia ngelanggar. Akhirnya disuruh berdiri dari awal sampai akhir majelis. Dia nggak mau ngikutin peraturan, ya sudah, kita bikin juga dia nggak ngerasain nikmatnya hal-hal yang bisa dia dapetin dengan ikutin peraturan. Dan yang diwajibkan lagi buat orang yang merusak puasanya dengan ini, dengan datangin istrinya itu dengan jima, adalah yang terakhir wajib buat dia kafarah dihar. Kafarah dihar itu atau disebutkan juga kafarah uzma, kafarah yang paling besar. Apa itu? Yaitu dia harus melakukan antara 3 hal ini. Antara 3 hal harus yang pertama dulu. Kalau emang nggak bisa yang pertama, baru lanjut ke yang kedua. Nggak bisa yang kedua, baru lanjut ke yang ketiga. Nggak bisa langsung milih yang ketiga. Harus yang awal dulu. Kalau emang nggak bisa, baru lanjut yang kedua. Apa itu? Yaitu pertama, dia harus untuk memerdekakan budak. Kalau emang nggak bisa, kayak sekarang budak sudah nggak ada,
maka baru ke yang kedua. Baru ke yang kedua yaitu dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut, nggak boleh dipisah, harus berturut-turut. Itu kafarah yang kedua. Kalau nggak bisa yang pertama, harus yang kedua. Kalau nggak bisa juga dia, maka baru ke yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Setiap satu orang miskin itu satu mud to'am, satu mud dari makanan pokok di daerahnya dia. Dan ini kalau mau lebih ya terserah dia, tapi 60 wajibnya. Dan ini kafarah ini itu wajib buat laki-laki yang berhubungan, kan laki-laki sama perempuan, tapi yang wajib cuma laki-lakinya. Kenapa perempuan yang nggak wajib? Karena perempuan itu sebelum selesai hubungannya, sebelum dianggap sudah jima, itu sudah dianggap batal dia puasanya. Dengan masuk sebagian dari kemaluannya laki-laki itu, zakarnya laki-laki, itu sudah membatalkan puasanya dia. Karena salah satu yang membatalkan puasa masuknya sesuatu ke rongga di badannya dia, salah satu rongga badannya dia. Dan ini dengan belum selesai jimanya, belum dianggap sudah melakukan jima, sudah dianggap batal puasanya perempuannya. Makanya dia nggak kena kafarah. Yang kena kafarahnya cuma laki-laki yang melakukan ini. الله يبارك لنا بالعافية ويحيينا بالصيام وعظمة الندى واليوم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة وإلى حضرة الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم ربنا تقبل منا